Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Good day, Philippines, Asia, and the whole world. Praise the Lord to all televiewers watching Channel 47. Welcome aboard. Welcome to our Skrima, the amazing world of Skrima, here on Channel 47, powered by CC10. Friends, ladies and gentlemen, Skrima, this Cebuano, Filipino, indigenous style of stick fighting, globally accepted, acknowledged as a phenomenon, combative, ferocious type of multiplex stick fighting that you will witness every Sunday here on Channel 47. And so, for more ancient story, stay with us. I'm Brother Bobby Knight Enoferio, your program host. Of course, we have here our beloved prominent figures of Skrima. Introducing, at the center, is our president of 12 Parish, the San Miguel Skrima Philippines Federation 12 Parish, original International Supremo General. Let's welcome with feelings our beloved Tatay Dodong Limchua. Well, good day, brothers and sisters all over Asia and Philippines. Here we are now. We will be launching a new era for this Skrima to activate again. No? This year we'll have a new plan for our Skrima to promote this Skrima all over the world. No? And we are planning well because we will have the gym by June, which our sister Dewey will be
organizing this. And in my mind, I'm also planning that we will cover a local tournament monthly, televised, no, to promote this harness. So everybody will be interested all over the Philippines to come to Cebu, because it is originated in Cebu, Eskrima. They will come to Cebu to participate. And Mr. Dube will be the one in charge in the United States and all over Europe there to have, maybe we will have every 6 months international tournament. This is our plan. It's a big plan, but in God's help, we can do this. We can be materialized. So just stand by there, because we will surprise you this year. We'll start it this year. So, Brother Bob. Praise the Lord, Brother Tatay Dulong. Kini mga plano na bilabid Tatay, in God's grace and blessing, with the all-out support and cooperation of the people around us, and of course, the lovers of Eskrima, not only in Cebu, but anywhere in the Philippines. And they are welcome with feelings to this particular... Brother Bob, this will not be materialized without the effort of Dr. Tuhong, no? She'll be the one to plan everything, and I'll just support. I'll be behind him in everything that what he plans. Okay. Brothers and sisters, we have more interesting stories to discuss today because of the so-called golden opportunity for the scriveners to be a part of these noble undertakings sooner of this coming year, and of course in the future, the beauty, the skills, and the art of stick fighting. So no na ito pala kining sunglass kay masamot na siya kagwapo kung naggamit sa ani. Atong pala kini siya the son of the only son of the famous Momoy Cañete. Kini siya Supremo 12 Pares de San Miguel Eskrima 12 Pares Original International. Sugaton sa masipag pakpak si Supreme Grandmaster Andres Cano Cañete. Mayang adlaw ka na itong tanan o sa mga viewers o sa tuwa sa gawas, tuwa sa Germany, tuwa ang akong anak dito sa Germany, si Grandmaster York Cañete o si Grandmaster Derek Junkie o sa San Diego, tuwa sa sila si Chief Instructor Albert Mendoza. Okay. So, kaning atong Channel 47 is operating 24 hours a day, globally seen. So, parayon ta. At my right, ladies and gentlemen, sugaton sa masipag pakpak si beautiful Dube P. Cañete. Yes, beautiful? Good day, Philippines and all over the world. Hope you will enjoy our show today and stay with us. Okay. Pwedeng mag-mix sa nag-istorya dere aron sa mutabol ni sa uban na kaya nga itong purpose na gininglist na dere tungod kay global mga itong target sad, no? So pwede mag-Bilisaya kay kanin Bilisaya is the number 1 language in the entire Philippines na nasa history book. So ang mga Cebuano makasabot og Tagalog. Ang mga Tagalog ron naniwas lang makamaog Binisaya kay unique ang mga Cebuano people. So karon ang sunod mo ning atong Secretary General mga kaigsonan niya kani siya Grandmaster niya doon ni siya position sad Secretary General niya sa Mactan Eskrima Espada de Idaga. So gaton sa masipag pakpak si Dr. Tede Tohong. Yes, sir.
Greetings to all our televiewers here in Cebu, Philippines, Asia, and the whole world. Shout out ako sa among mga Grandmasters and Supreme Grandmasters from the different clubs, namely sa Lapu-Lapu, San Miguel Eskrima Council, formerly headed by Supreme SGM Idring Casio, now represented by Alfonso Casio, Rufo, Willie Rasa, and shout out also to Mactan Island Eskrima Alliance of Engineer Julito Quizon. Another shout out for Lapunti Ernest de Abanico of Supreme Grandmaster JP Jefferson de la Serna. And another shout out to another Grandmaster of ours under the Federation, Rogelio Arnoza, Grandmaster Rogelio Arnoza, and to all our Grandmasters and Supreme Grandmasters, welcome again to our program, Eskrima Philippine Federation. Thank you. Okay. Now, brothers and sisters, this is the opportune time for you to know the ins and out of the plans sa ato mga eskrimadors. Atong istoryahan karon hagyuna may tungod sa uso ganing eskrima nganong it is being loved by the people. Okay, ato pa may naon na ilang mga gwapong mga experience o ilang mga wisdom nganong kani eskrima paborito dili lang sa mga Bisaya kundi globally accepted sa mga martial arts na personalities. So ato i-share o paminoto ni sila kaning eskrima daghani combination of so many weapons tay. Sa may imong daghan ko noon yung mga weapons gamit mo lang eh. Well, sa among panahon, unsay naka kini nindot sa eskrima. Number one, this is the only martial art that we start with Weapons. Then, in the advanced stage, it is an empty hands. Aha. Kay tanan ng mga martial art, empty hands man yun. Ang ilang masteral is the weapon. No? Pero dire, weapon kay we use the stick as replacing the sword. No? No? So muna, humana na, we have the empty hands, how to disarm, then we have the bullwhip, we have the target, no? How to target. In a certain distance, how will you hold the knife? So it will penetrate the place that we want to Do it. Yes. No? So there is a technique there which is taught by us by Philemon Cañete, Momoy Cañete. So everything, bullwhip, then the spear, na daghan yung kayo taga, malingaw kayo daghan kayo makatunan. No? So, sa akong nakita, itong inyong lecture na to dire, murag mga, wabot mo ito, more than 10 or 20 ba ito? Dalang kadina, dalang latigo, O ka ng bullwhip. Muna bullwhip. Okay. Now, ikaw, beautiful. Ladies first, no? Okay. Talagsara mo gano'n magbayo with your beauty, kanay mo beauty para mo na passion show. Pero nga nang hapin mo ka na, latig ko man eh. You are being castigated. Na wara mo kay pugong-pugong, pasakitan mo ka. Unsa may mo nakaon atong panahon na nahintra mo ka ni? Sudan. First of all, it's, we have to do it as a family. And secondly, of course, it's important for self-defense. Self-defense? Yeah, especially women. You need to learn. All over the world, we need to learn how to defend ourselves. And, we don't really hurt people, but we have to defend ourselves. So, mo na itong goal is to... Pila edad na mong gasugol dyan eh? 14? 14. Yeah. Pero na-practice ang mga gagmay, pero sa tournaments, like 14 years old. Pila maimong timbang ito panahon na? Mga 70 pounds, 80 pounds. Kagamay, cute di kayo. Gamay. Kanya mo may so intrapot. Yes, all of us, all the siblings. Yes, we were like all champions. So, number one makuha mo aning eskrima is disiplinado ang tao. Exactly, yes. Kanya makamao mo hospital, di ba? Respect the weapons, disiplinado ka dili naka, murag kuan. Patoy siya gusto. Yes.
So, naagi sakripisyo, hard work o disiplina. Exactly. And respect. Respect yourself and respect your opponents. Okay. Ikaw, sir, the only son man ka. Okay? Wa ka mabunog atong pag-training, no? O kay, the only go, di favorito, pinangga. Ang mga bunog magyod katong kanang kanang magduwa og kubat judo. Mga pangos gina duwag eskrima. Mga gisi ang kilay. O kanang eskrima para na sa para sa disiplina. Disiplina sa kanang may tao sa imong kagulingon. Okay. Oh, disiplina. So, ang eskrima, kung naay makontra mo, di man mo tiwasan kung dili to disable lang, di ba? Na pasakitan lang aron tagam. Pasakitan lang gamay, kanang ko na lang kamot, witik-witikan lang. Oo. Witik-witikan tiil. Aha. Kana ray may kung ano, unya asan mintas dapay klikayan. Oo. Likay lang kita. Likay. Amo na ang Okay, kung mahanayak yun. kung pagkinayak, patay. Kaning eskrima, muna pinakabarato na type of stick fighting. Ano man, kay guktong kagiro, kita kang trangka, manlangkat na trangka, ibunal ito. Di ba? Oh, yun. Oh. You can use even the umbrella, Umbrella. anything that you can hold. Oo. So, kaning karate, with due respect, kaning karate, kanang mga imported na mga mixed martial, no? Inigham pa kani magguba pa ni mong mga bukton, mga guba ni, mga piang ni, magdugo ni. Pero ang stick, ang dugo, ang tao, dili ang hampak mo dugo, ang tao, di ba? So, muna advantage yun tayo, di It's ba? like this. The karate is regimented. The eskrima is flow. It's not regimented, no. It will just flow. Where the stick goes, you just follow. No? Muna klarong self-defense. But this will retaliate. No? Whether if you are the one holding the sticks, it's up to you. Whether imong bunogon o dili. No, it's your decision. No? Kay there are two kinds of style ani. Short range and long range. No? No. Ang long range fatal. No. Ang short range pitik-pitik lang na. Pitik-pitik. No. Wa jud ay silbing damage kayo mahimo. But in long range, lisod yo kayo. Kay makabuwak na ko. So muna yung doon ako yung pumunta na tayo sa mga world tournament ba. Na kung na karatista or taekwondo versus kaning arnes. Sa yung tanong wala kong siya tubag na tayo. Dili inis ng 1 minute. Makirig ng kontra. Yes. Kay ang kanang mga master, mga grandmaster, mo produce more than 100 per minute ang imong type of whirling skick, di ba? Mura propeller tayo ba? So, ulo, tuhod, talan. Munang na, hindi ko na kaagwanta ang maiguan ng stick. Sakit ba kayo? So far, in my experience, no, because I am now 83 years old, I started, I don't call this arnis because we call this eskrima. The original name is eskrima. 1958, I started this at the age of 16. No? So, Still, to me, nobody can beat this style of arnis. Even kanang French fencing, kila raman na ila, ana raman na. Tirahan na ni mong flywheel, guba na. They cannot beat. Moto ka itong mga, ano ka itong mga tournaments sa world rin, mga... You have seen in my younger days, di ba? Yes. Katong dito sa Asnar. Astar Coliseum. The knife disarming and then target, no? The play there is, once you disarm a person, then you throw it on the ground, you have to
to target that person. Pero ang rule ana, ayaw pag-target sa left or right. Kaya ato niya siya muli kay di igo siya, tusok. Basta kayo mo i-target lawas sa niya. Bahala na siya, arib siya sa left or right siya mo, kuhan, mo likay. Mo bitaw itong ipaundang ni Asnar. Kaya kadlok siya sa duwa. O tarok man ang katong murag sundang ito, tarok man na tugas ko to dito. So that was during the 100 years anniversary sa Christianity of the Philippines. Yeah. Full pack ang Asnar Coliseum. Naistatay, mura ka namang kat-katan ng murag layato ng tao, siya mo sa musol. Just for the days. Namang giging gadagan siya. Sumusol ba? Gadagan siya. Niya na mo tato de ni mo tong gibundakan og hunting dito sundang ba to sa Trasentarok. Tugas yun. Muto mayon sister, oy undang ini patay man ni demonstration dere. That's the way we play sa mga fiesta nga ma-enjoy mo jud mga fiesta nga dalho mga entertainment ba. Sa ingon na nga mo mga duwa, no? So daghan kami mga fiesta nga exhibition ingon na. There was a time gani nga kini ako kini samad nakawahi ko pag sagang pag dire. So we have to continue bisag si kadugo ka. Yes, kay we are there. So mo na continue. Wala ko. Gadugo ka na share souvenir. Souvenir of eskrimador. Unya kaning sa inyong panahon tayo wa mo to armored vest. No armor, no. Badi ang mo lay patara dito, di ba? Nakasaya ka na, Bitipol, na wala armored vest? No, just a demo. No, wala, okay. Ikaw, sir, kasaway? Suway. Okay. Sakit? Sakit yun, sakit. Pero haba lang gawa mo ng kamak. Paon mo lang, paon lang. Ako ganin gibuna. Ako ganin gibuna lang. Palwa sa sakit pa kayo. You know this boy, when I was trained by his father, magpungko rin siya sa daplin. Gamay pa kayo na siya. Tuwindi din siya itong panahon na. Kay, you know, bata pa man kayo siya ito. Unaw-naw ko mo, I'm already 83 years old now. No? So muna na, every day, to ako dito. Favorite kay ko siyang papa. No? Favorite kay ko tatay kay Maya mo. Maya mo ulihay. Maya mamunal. Maya mo. Lihay? Footwork, mayo, kapay bridge ka. Kanido talaga yung tatay. Bili ko anini ko na. Nya gwapo pa kyod. Gwapo mo ginapermit. Ang tawag ito mumin ako, dodong nito. Tidod. Okay, Doc. Sama-sama ko paambit aning atong discussion karon. Kay kitagaan Mission Impossible ni tatay na mahimong possible na you do all the planning. Ang tatay will support you sa mga forthcoming, pwedeng monthly, pwedeng every 6 months, pwedeng weekly, depende lang sa mga mahitabo sa maong series of schedules. With God's grace, Brother Mike, it has come to this level. Fruition na anataan kaning group nato. We have a master group of Escrimadors, ilang group, and then now we have created a federation for them. Karon we are launching a series of gyms dili lang kay sa Amuara. Before ang napoy members of federation nga mag-launch at sila ilang gym earlier than ours. Nga after sa sa Toa sa kuan another gym pod sa Lapu-Lapu i-launch pod in preparation na ni sa katong isabutan na mong tatay before nga kuan because ang kanimo kong Eskrima is diverse siya ba it can accommodate any age from ako bata mo ko 7, 8 ana until even to old age pwede manggug ka mag-Eskrima because ang imuhang kuan na is just old movement and synchronization sa imuhang kuan and technique ang mabunog ang stick. Ang stick will take the blunt for that kuan. So dili like other martial arts nga pabunog imong kamot niya.
later on during old age diha na maningil dinhi ang stick ra gyud ang kuan basta kibaw lang ka sa movement sa sticks, you know, katong gingon ni tatay, we go with the flow. Actually ang energy man gud na mga imong gipang divert nga channeling lang of energy ba. So mo na siya, we can that being said, mo na naron ang plan ni tatay nga kana magkuwanta og Eskrima tournament monthly. We do it in categories, mga bata, mid-age, teenage, adults, then even to seniors kanang kasi ganahan because it's not only for Eskrima because ang Eskrima is multifaceted. It's not only for sports. For sports is just a very kanang kuan lang na tiny aspect of Eskrima. It's a culture. It's a way of life. It's for defense. It's for your personal discipline, self-control, mao ginay pinaka mastering of self ba kanang true pain man god kanay imong gingon ganiya nga kanang why armoray tinuod yun na siya, you will have to take tablatan niya, agwanta lang ka bisag labi na kanina sakit yun ni kayo kanang wala pa man to wala pa na before the advent sa armor nga kuan. In fact kanang ganing higtan gani ka para way daganay ana grabe gina nga kuan pero many aspects so niya kaning we will do it in categories, we'll do it month by month, maybe different categories so niya it's also to reintroduce the interest sa Eskrima and part also sa advocacy ni tatay sa being him elderly figure sa religious koan, it's also a way of diverting attention sa mga bata ba karon nga kanang nindot na Eskrima they will slowly deviate from these vices, sugal, mga drugs, mga early pregnancy. They will focus their energy more on productive and self-defense and plus cultural preservation. So what's more than we are raising our flags. It's for national patrimony. We owe the Eskrima because it really comes from this country, Cebu in particular, and these are the origin, the kuan gani siya kanang mga living legends na sila sa kuan. You know, undisputed legends. In those years, you seldom see me because I always play a low key. Even in a World Tournament before, that was held in Manila, Rizal Memorial Coliseum, covered by Channel 4, Manila Live. I was the first international referee. I'm the only one left now. I play low-key. Even in the charismatic, I play low-key. But here, because for the love of Eskrima, I have to be exposed. No? I cannot refuse ni Doc Teddy o Dubi, no? I'm the only one left. Much as I don't want to be exposed, I have to because I love this martial art. This is a very unique martial art. You cannot find this kind of martial art all over the world. Different one. So, it's in your blood, it's in your bones, your passion, you're advocating this. So, kani mga plano, sa tayo, pwede mag-tormentag ka ng 10 years old up to 5 years old. Category. Example lang na. Kaya naman tag-interview sa World Tournament, ilan edad mo? 7. Bata ra ng 5, 7, tasugod. Butan ta, 10 up to 7 years old, no? Down, no? Lahat po itong 12 to 18. Lahat po itong 18 to 22. O kato ng mga may edad-edad na. Mga grandmaster na, di ba? Mga senior category. So, dagang tournament, non-stop din eh. Na? So, yun lang ito, Doc, no? Kamu mga doktor, ba kayo mong kaneng surgery. So, makita mo ato mga schedule, kanang master schedule of events. Di ba? So, kini, in that case, murag daghan siguro kayo, kahit number one, educational.
niya discipline. Mawagta na ning adik-adik ani, one way of eliminating mga vices, no, is through this kind of eskrima. Yes, that is why we are inviting other clubs to come in so that we can organize a committee. No? So, the tournament, we need a complete committee who will handle this part, this part, this part. So, we are inviting all of those, kamo din hang uban nila, aron ma-appeal mo sa federation. Kaya usargo ta, no? Promoting sa atong kini atong eskrima, no? Muna parehistro na mo din naman si Dr. Ted, siya na may in charge yun ani, para ma-appealsan mo sa atong mga tournament. So, doon natin mga rank anino through the tournament, no? So, na may mga kaubato, napuilista na ko dahil sa kunot mo. No, itong atong mga lansing-lansing. Na taga Toledo, na taga Karkar, Argao, Desal, Pulapo, isikasa lang. Bisag unsa kagamay nga ilang grupo, welcome mo. Kay usara yuta. So, dinitay, kay kanin Channel 47, gimo mo na instrumentos, gino, aron papakuyana, pagsabwa, to instill, to inculcate, to educate, no, to educate people, to share on the values and importance of God's kingdom. Sumutuduan na sila about respect your parents, respect society, di ba tayo? Discipline man gud ni. Oh. So naay Ginoo sa to. So ang mga problema sa atong city karon na naungo ning cellphone, man-neutralize na kay mainganyo naman sila ang eskrima tayo. Oh, malingaw man sila. Malingaw sila. Nya romantic man ang eskrima tayo. Ngano man romantic man. Karon mo kadungog ganin mo da. Very May sayaw. nice sayaw. Very romantic and unique nga naman. Kay Grace po magkatanawon. Private mo, nag-demonstrate ka beautiful. Sumod ka kagwapa ka ng kangka. Grace po ba? The art, the grace, the skill, natanan. Di ba no? Yeah, aside from sayaw mo ginang eskrima, mao nang naabot na karong generation na. Pero aside from ana, one thing ang na-overlook nato ana is it's a very great way for physical fitness. Physical fitness. Nga dili kay kahago pero effective kayo. Stamina building na. Stamina building. Na siya. Unya, kanisa tayo. Weight loss katong You know, ang San Miguel, strenuous kay. Kapoy kay na. So, it's a dance na type of dancing na self-defense, di ba? Muna romantic Kanang sa Japanese ilang itawag kata. katao. Kini ato nga dance, just like kata. Kata, kay, oh. there is a sayaw lang movement eh. ang pangalan. Nya among kamot ka naman anong unique niya graceful kay pagkamot na may art sad, di ba? Oh yes. Oh, nindot niya. Nindot yun. Pero mo lagi ka kamot tayo nga na pero inighampa ka ni sigurado yung you will receive all the voluminous volume of castigation. Buliki ng ulo. Di ba tayo? Di ba tayo? Di ba? Diha magod sa sayaw, diha nimo makita ang full range sa movement sa eskrima kanang kuan gid siya ba kanang accentuated ba. Pero later on evolve man ni eskrima shortcut na. Pero before ka moagi sa shortcut, makasabot sa kaasa gikan ang movement. Manang karon most nga daghan po nga eskrima nga niditso na sa shortcut nga di nakalisod na sabton ba nga. Pero kung nagsugod ka dito sa sayon, nakasabot ka asa na gikan nga movement mao dai niya gi cut off lang pila ka step kung imong i-number din ana nga kuan. Pero it's the same eskrima gihapon. Same Ay, eskrima. duha man ni ka weapon nga gigamit sa amo sa una panahon. The stick and the bahi. O fighting na gani jud. It's the bahi. Kay bugato nga di man yun ang mukhang bahi. Di na Oh. maputol. Murag buthaw. Buwak kayo yun na. Oh. It's as iron Yes. stick, di ba? Pwede pod pahaitan ang bahi, makapatay. Bahi. Like, upat pa nakabok klase. Kanang bahi, gikan na sa buli. Buli. Buli di. Kanang tiguang na nga buli. Ang iyang Panik. panik. Kayo. Muna Yung bahi. panik. Doon na siya kanang fiber ba niya nga sikit yun. No? Kokobolo siya sa Oo. So na bahi,
Na ay katong imong giingon. Kamagong. Kamagong. Na tugas unsa pa diha. Mga Bahay sa- mura man ni putaw. Kaning ratan para rin sa mga drill, practice or sa tournament grade nga kuan. Once mo gawa ka ng tournament, dili na siya Kanang bahi o imong ikontra nagsundang kampilan, dili na madutlan. Di maputolo. Oo. Mura Dili putaw. jud. linya lang, linya ra. Mabalik pang tinote. Pero katong bahi nga katong gaay gid kayo ha, katong all jig nga bahi. Amot hay na to akong mga bahi nga Karaan. Naapa ko. Ang taga- Ako bitaw tang dadon karon. taga buhat akong bahi sa una. Si Peryong. Peryong may tigbuhat ng bahi. May kaito siya. Tay, katong let's go back to flashback no sa si tatay teenager pa man ito panahon na katong imong gibunal-bunalan tong wakwak teto yun dito sa ibabaw dito. May lang nabalo ni sila na giprepara gyud ni tatay sa Ginoo na kumbate og mga daotang espiritu. Ha? Na samo tarong na sa nagserbisyo dito sa Ginoo. Na katong gigamit imong latigo unsa mo tong bahay ito? Bahi ito, bahi, ito. bahi. Oh. Say story. Na misurrender ang wakwak tay, di ba tay? Yeah. Giunsa mo tanong pag Tell us latigo the tay. story. No, di ba tay? Well, dito ko sa kwada to, Beverly Hills. Di ba Hells? Kanang ilan nila naman sa nga kuha nila. Bilemor. Building, so na. Kanang mansion nila. Oh, mansion. Sana din na. Moro, Bilemor mo siguro. Bilya doon. Oh, doon. I was challenged because sige sa gisgot ko na langgam kuno dinandak ko. Oh. Ako ginan si ulitaw daga pa mi ni Sister Dayan. Okay. kay binuang na Ah, mga kawatan na. So I challenged them. Man na siya Diyos. Siya may nakakita kay di naman ko kakuan yun sa kay paita. Siya dyan nakakita yun sa kay pag taw-tawad ngit-ngit naman to. Bawon lang may hamburger. Gikan namalit may ka ng sa celebrity sa una laming pa yan. oh. Ang mga sagbot po yan naman. Uyog na nga akong jeepers katong jeep na ko mga Oh, army GP. type. Tanaw ko na may dako kay tiil. Pak naw ko. Dako as lang dako pa sa sakyanan. Ito pait may pak kadaigo niya saka siya na balik naman siya pala pak hangtod yun sibat yun siya wala siya masilbi. Bahira to akong ikuha niya pikas na ko rin to kadina. Mga to nga iko nga terus tinuod di ay na ay Na, gyud. So, na in love sa mo. O, dako pa siya sa sakyanan god. Na, ug wala pa siya courage o pa siya kanang gitaw kaisog. Adagan eh. that is part of the training sa eskrima. I see. Oh. Si Nanay Beautiful, moy living with this atong imong Oh, dito kumbate. siya. Oh. 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 Nya, what happened to your Yeah, jeep? ang akong jeep, upat, flat, kasta pag-reserva. Platform. We have to walk down, no? Nga managi sa luyom na sa Kapitolyo. Ah. Kung focus siya ko, ang iyang high heel. Ang Eh, iyang wako high ba heel. na espalto ko? Oo. Kaya high heel na. Gisi-gisi itong iyang, kanang iyang, Jeans. pili, kanang inyong isulob nga, O stocking? stocking. Mao toy classic yun nga kanang illustration nga even ang dark side Oh. maglisod og beat sa kind of eskrima San Miguel god San San Miguel eskrima San man tayo Miguel. gamit San Kaya Miguel kanang mo. San Miguel is an adaptation man kang Saint Michael kanang mga movement kanang kurma na kuan man na Saint Michael man ang kuan and Muna it's gitawag na San designed Miguel. it's designed to conquer the evil and the dark side so gi kuan gitong tatay put to the test Gi ikaw ni siya. Gi mo gisin instrumento de propagate the kingdom Ano? of God. So, ni surrender yun ang langgam. I trust so much the eskrima because ano mahadlok man ko kompleto man ko muna na kanindot ba meaning ang imo bang pagsalig sa eskrima ba dili yun na ni mapildi dito rigisoyan yun Munang sa inyong biyahe, sa dito ka sa Manila tay, manulong gimong mga eskrima Oy. dito. Ha? ito may si Amoreto Ato ra mo rito. yato na mo itong mga club sila ang tun ng ubang club hibaw ng nanami
Bitaw na may kaon. No, dili ka na. Di lang ta mag-away kaon na lang ta. Di na tama, binunalan ka, wa may armored vest. So, body rin may pataran ito, di ba? Kami, inteng Karen, kami dito mi. Ah. Basta ako lucky na dyan ko din ako yung ano. Abot mo dito. Buhi patos paring kako eh. Hindi mo mi. Limang ka, duha ka master na ko ang akong damihan. Ato mi sa police sa kanang headquarter sa headquarter yun. Di mo. Ala, labay-labay pa. Human ni nung mamoy. Parikakwin po lah. Ako'y dami. Ikay, gimon bunog na eh. Murang na. Hantod na ka mo si aning kako eh. Udyo, dito mo sa Malacanang. Gikuha mo sa Malacanang. Pag-train. Si Parikakwin, matura to siya graduation. I was the one who trained. Yeah. We need a club dyan nga mo represent. No. Dito. So ako tutanan dito sa una eh. So, dawat kang tanang klaseng bunog, ha? So, Hindi, ako may maestro. Ako'y bunog sila. Bunog na. Kaya ang style mo gud sa una sa Eskrima, 1:1 jud ka sa imong instructor. Kung daghan sa estudyante pero 1:1 jud mo. Then ang kana is just a small group kanang mga great grandmasters. A few ra na yung student. Karon naman ang advent nga daghan kaayo in mass ang kuan. Pero in that way kanang 1:1 pila ka generations, 100 of years naabot na hangtod karon ang pagpropagate anang kuan. Sa una ang mga kanang mga grandmasters na sila ilang mga kaugalingong protudya kani ako ning bata-bata kon ako ning isangka nila murag inana nga kuan ba murag inana nga kuan ba unya kuan po tong time that was a generation nga kanang dili gid kaayo open ang Eskrima kay nakainumdum ko nga bisan taas na ang among koral patabunan gahapon og sako ang Yes. kanang kuan nagha ko nakainumdum ana pag-adto na mo daad gahapon ni tatay nga open naman tong gym niya kibaw gyud ko nga awa may mutanaw ani pero ang iyang immediate reflex siya ato ning tabunan diri dong ato dito piti mura ko kakataonon bangin ko mao mo gini katangon ko ka ay gyud saba tabunan ka lang gusto ni nga you do your thing mag-exercise ninyo kamura without people seeing ba niya diha nakamugwa kung kanang naanagay proper forum anang inyong kuan pero during practice wala maupod iyang papa Sako amo itabon. Sako hinumdum ko taas na gud mo kural pabutangan tabunan na para di kamura wa makakita. private bang inyo Private na type of gun. and mao to nga yesterday pag-agi niya ningon siya nga dili kinahanglan gid nga 6 feet atong ibutang anon butangan tag dabe mura ko kataon ko naghinumdum ka nag-flashback ko sumao gid nga kanang taas na gud ang koral diya dito sa taas wa ay baga kita ko ano ba kanang automatic na lang ba indoctrinated na nga kanang dili siya isaya-saya nga something nga dili siya angay panghambog dili siya angay So na ang humility. Na tanan, the hard work, sakripisyo, the discipline, the obedience, love of God, love of patriotism, nationalism, the self-defense. Ikaw, sir, kanang gamit ang oxygen paliho, kanang kan ba? Murag layo, di maduog na sa Africa na imong tingog. Kaning, sa imong yung kaugulingon sang experience, gikan sa nakamao ka hantod ka raw, sa may imong nasa natin, way mga barbakuha sa imong to, nag-igo ka sa bunin nila, saman. Sukat pag Ang microphone, ang oxygen, o ka na. sukat pag panodlo na ako murag na sa bunog amay sad. Nagyod. Oo. Bunog ba kana bitong mawikta ta tong sa tong estudyante usahay ba. Oh. Okay ra man na siya. Ha? Okay. Hanap tang Wala ka katelo estudyante na mas kusgan pa nimo na yung aksok testing nimo? wala sad. Wala sad? Oo. Way atim. Wa masad kay una sa siya. Tinudong ko ani. Ako yung tinuloon sa instructor. Patay ko. Ako nagkasuya ka na katong doon seminar sa international. Patubang niya tanan. Tinuod ko kayong tinudong ko kay. May practice na nini. Pasakitan siya. Pasakitan ka, rugaton ka. Wala na. Dito sa
Ako jud wa jud ko magdahom nga mag-abot mi. Ah. Ang papa ani mo akong sparring partner. Mado. Padala ra ko. Mo nang palangga kay nini kay doon ay plus Oh, back yes. sa Friend, close sila. Kami Sparring jud partner? yes. Ah. Very close mi ato. Kaning balikan ta kanya atong murag connect ang strate and beautiful. Kay paborito mo to sparring partner man tatay imong father. Ikaw, pila mo ka igsuon day? Oh, 5 mi kabok. Puro bae? Duha ka laki, 3 ka babae. Ako youngest. Nya puro champion. Puro mi champion before. That time. Mga 90s. Mga pagka-train. Yes. Ikaw, unsa may imong joyful, sorrowful o glorious mystery sa imong pagka-world champion? Yeah, mag-practice, mag-train when we do sparring. Mag-spar ko sa mga guys Okay. kasi wala man kay babae. Tulo ra mi kabok sa team. So we have to spar with the the guys like sa Pila mga man sa ka-oras in practice? like I'm not sure. Ha? 4 Like hours? 3 hours, yeah, kana 3 hours to 4 4 ana, hours. mga nana, kana jud. Muna. Every day. That was What kind of scrimmage are you? Are you I'm a loving escrimador. what kind of scrimmage are you? Kani og sa basketball, what kind of player are sa basketball? Buaya Ganahan ko kwan, combat judo. Combat judo. Yeah, kanang sa espada idaga. Pare laga. Yes, kami ni wala. Muna. And I'm still learning ang katong bullwhip. Yes. Ganahan ka. Nganong ganahan ka? Kay akong dad, papa nako, that's his forte man. Favorite siya niya. Favorite niya. Diba? Aha. Yes. Nya kani si kano na makita nimong naki-practice ka na. Oh, kami. Ka? Yeah. Sa man taon na mo ni? Sa man ni Mayo, kani mayo. brutal fighter siya o sa man siya? Maayo gini siya, fighter gini siya. Fighter yun, ha? Kaya Dapat ang bulog. ako man siyang gitrain, kanip nang gitrain ako sa maayo gyud. Pwede idaga, kumbat judo. Oh. Ibaw ka Brad Bobby. The bloodline kinanglan jud basta kanyete kamaw jud mo skrima. I see. It's a must. Ah, No choice. it's It's a part of love your love of the family art. tradition. Correct, yes. Aha. Unya og dili ka Kami-kami mo na lang taho. ba? Kami-kami na lang. Tatay pa. So, Tatay I'm the only not kanyete in the the clan, only, no? even Kanyete, ikaw ra yun ang older, like, You're ate kanite Oh, siya but sa your blood I'm is like always with kanite. them eh. yes. Tungo sa inyong closeness. Yes. Kana bang gitawag og ang bonding, no? Is already in your blood, di ba? Ang real friend, kanang good friend na agi na gitawag, it's a treasure. You can find a good friend, genuine friend, real friend. That is a treasure. Pinaka-senior. Pinaka-senior, tatay. Pinaka-senior. Tatay. Living legend. Living legend. Siya lang usa. Oh, nabilin. May gwapo pa. Kinis tatay sa una. Maayo. Bintag Grispol ka na yung Blag San Miguel. Amo. Oh, lindot ka na yung Blag San Miguel. Bilig bis tatay ani niya. Do. Kini si kuano doon nito. Ginagi kaswa kanang mga kamataw kanang mga bunal, kanang mga bridge, balabala. Kada ako Grispol kayo. Kay maayo man ni mo footwork. Yes, maayo man ni mo footwork siya. Balabala. Hanto gani karon ganang iyang reflexes. Ginoo naman iya, hearing man. Ang to karon maayo gyud sa purma. Oo. Bridge, maogi gapon. Og pataka kag dola na murag kung kalitan sa sakit mo o gunit. Nalipon ang basic o ang foundation sa iyang knowledge kaysa part of his bone, his blood, his body system. Di ba? By the way, balikan mo, Bito, kaya talaga sa mga kamutingog, no? Unsa may mo mga plano sad kay in connection sa mga plano ni Bilabid Tatay na promote lagi doon na tayo kitawag og master schedule in the future, unsa may mo sad
So among plano is to promote sa Okay. internationally. So mo tong giun ni tatay hopefully mag tournaments every month and then every 6 months international. So we will invite all the foreigners Foreigners also to come. to come, and so akong goal internationally, so promote the Eskrima and then invite them here para join sa tournaments. So you have already the English, the American, you have the German connection. So it's very easy to kaning invite them kay doon na naman kay pangalan sa. Yes. Diba? Correct. So isa na niya itong pilot dere. Ha? Okay. So sige lang. Ato na ipadayon kayo. Naglami mo na niya. Total 10 minutes na lang tayo. 10 minutes na lang. Okay. Okay, karon kay the last 10 minutes ato na ning gamiton sa atong mga itawag Yes, o mga parting shots, parting, no? yeah. Okay, una na to ni ikaw beautiful, no? Can you give us your parting words as part of the random remarks? Binisaya lang ta. So I'm inviting everyone na to join our federation sa Kwan Eskrima. So you guys are welcome. Contact lang nato sa Facebook, right? Para mag-organize to promote this art. Okay. Mo ni si Doby. Okay, Dok. Samay mo sad na ipambis sa tong mga televiewers globally. Regarding aning iyang gi-mention bang kanang mga international multinationals ba nga moanhi natay gi aside from tournament natay gi set ana nga mura og curriculum kuan 1 week curriculum nga moanhi sila. It's not only for tournament, mapil sila tournament before ana mapil sila og kanang training workshop nato. Ang ilang training workshop is not limited to one style. Ato silang ipahaagi sa atong lain-lain nga mga grandmasters sa different styles so that they will know sa napud sila idea unsang ubang style na ay variety of kuan. Sila na mo choose later na asa gid ang ilang gusto, pero for the primary certificate anang kuan na they will undergo sa katong mga bang makaagi sila lain-laing pulso ba lahi man each grandmaster or supreme kwan sila lahi-lahi o kwan even in the same technique nga kwan lahi-lahi siya og kanang delivery lahi-lahi siya interpretation. So makakuha ka og lain-lain nga And yes, angles ana unsaon pagluna asa ka kuan ana nga kanang kuan which is common aning atong mga screen makasagaran diri murag nagmugna manigikan sa kanang espada idaga more on diha na ang ihang precursor ba more on gid sa San Miguel to better understand San Miguel Eskrima kung ari gid na sa kanang espada idaga magsugod mo na yung precursor muna nga makasabot ka mao din siya na kuan. so kaning mo undergo sila og kaning orientation seminar o workshop onya kanang actual immersion sa ato ang mga kanang grandmasters. Okay. Like it's not like katong sa una nga kanang daghan mo maglinya mo na para gid sa una sa traditional nga 1:1 sa instructor, pero granting nga ni anhi man ang mga foreigners kibaw naman na sila daan na sila yung knowledge daan makasuway sila og kanang yung kanang 1:1 with the great ones. And it's also a good kuan pod sa ilang kuan nga they have kanang relationship with nila, picture nila na for kuan ba nga nakakuan sila sa atong mga kuan. And sa atong Eskrima diri we always welcome diversity, the more styles, lain-lain styles, we do not limit sa Jose para San Miguel all styles nga Eskrima basta Eskrima it originated from Cebu, Visayas, then we welcome it ato i-propagate kaysa ganahan na ng particular Eskrima you can further study na later on sa kuan. We took kuan lang kanang let's just say kanang kuan ba course kuan ba kanang what we say ani kanang curriculum ba na curriculum ba nga magsaka ang ilang kuan. And they will have also the chance to have their certificates signed by the last remaining kuan mga grandmasters nga katog yung
Pioneering spirit. Pioneering yun. Mga gwapong certificate kay you will treasure that. Plus the photo ops nila nga kuan. Pero more importantly the immersion, they will kuan ba. They will feel unsa gid ang Eskrima, not just a sport but the way of life nga Eskrima. Unya, magaman niya mo mga rules and regulations para na guidelines yung klaro. Na naman na. We will just perfect it. No? Okay. Ikaw, sir, sa man? Ako lang gihawag ang tanang mga eskrimadors pag andam-andam lang mo. Kaya naatay turamin kada buwan. Maura na. Thank you. Okay. Unya, bilabi tatay, your wisdom and your experience, Well, share it. No? this is it. No? The Eskrima in me was been asleep for many years because, you know, I was busy focusing in this preaching and healing. Now, they were the one who convert me to be reawakened with this. No, you know, it's been inside. The seed was been planted already for a long time. So this seed, for this few, it's almost a year already we've been together. It, what we call it sa Binisaya pa, migitib, no? Nilipang, no? So muna ngayon ko nga, well, let's do it. Okay. This is our own martial art. We have to propagate this. We have to let the world knows that we have this kind of beautiful art. No, it's not only martial art, but this is a real art. Everything is there. No, The skills and everything is there, no? So, it has awakened from a deep slumber na medyo murag na itawag, it is in the hiatus of in the background, pero because of your kanang paningmuha na si tatay will again revive. you know, the Lord has prepared for us this for the years that passed to nganong doon na naman tayo estasyon. So we can propagate this easily. So kabubuton yun is Ginoo. No? Yes, sir. Brothers and sisters, to all the people around the world, especially Luzon, Visayas, Mindanao, and Cebu, kining Channel 47 naka-operate 24 hours a day. And then it is beaming more than 300 cables nationwide. Makita sa na sa Facebook, kita sa YouTube, ug sa Channel 47 itself. Powered by CCTV. Free to air. Oh. So, kaning mga minahalog tinubo dato mga igsuon pinanggan nagsunod sa mga kaliukan diri sa Channel 47. We love you. And so, do not kanang close your eyes but continue watching all the programs of Channel 47. Appeal ning atong Eskrima every Sunday 3 p.m. at 3 p.m. There is a Channel 47 powered by CCTN. O niya, ang doon na replay, no? Murag na, no? Oh, so anyway, mga kaigsunan, we encourage you to keep on watching the program, Appeal ang Eskrima o ubang mga programa dere, kumplito ang Channel 47. So, you can watch us, catch us, see us, sa tanang mga kaliukan dere, and remember, Channel 47 loves you. So encourage you to keep on praying. We pray for each other because Channel 47 nagdala sa mga pulong sa Ginoo. And that is about our love for the Lord. So we love also the Lord. God loves us every second, every minute of our life. So kining niya ang atong mga bisita na mga legend, prominent figures na may pangalan sa maong Eskrima. Thank you, beautiful, for making this day a part of your activity. Thank you, Doctor. Thank you, Barry Mike. Thank you. my friend. And a grand salute to our beloved Tatay Dodong, the legend
the only one who will continue propagating the missing word of Eskrima. And so, until next time, keep on praying and shining for the glory of God. God bless the Philippines, Asia, and the whole world. And so, maraming salamat kayong tanan, brothers and sisters. We love you, brothers and sisters around the world. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television